Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Thank you. Okay, time to science. Sekarang waktunya science. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sekarang kita sudah masuk semester 2 ya anak-anak. Kita sudah menginjak semester 2. Hari ini belajarnya di rumah dulu sama ayah dan bunda. Oke, time to science. Daytime and night time. Daytime and night time. Apa itu daytime and night time? Daytime siang hari. Daytime siang hari. And night time malam hari. Night time malam hari. Oke, vocabulary. Kita hafalkan dulu vocabnya biar memudahkan kalian untuk belajar. Please repeat after Ustadzah twice. 2 kali. Oke? Daytime, siang hari. Daytime, siang hari. Night time, malam hari. Night time, malam hari. Light, cahaya. Light, cahaya. Sun, matahari. Sun, matahari. Moon, bulan. Moon, bulan. Moon, bulan. Stars, bintang. Stars, bintang. Bright, bersinar terang. Bright, bersinar terang. Dark, gelap. Dark, gelap. Space object, benda langit. Space object, benda langit. Always, selalu. Always, selalu. Sky, langit. Sky, langit. Come, datang. Come, datang. Earth, bumi. Earth, bumi. Air, udara. Air, udara. Oke, perhatikan di sini ada air, tulisannya air, tapi dibacanya bukan air ya anak-anak. Air, udara. Air, udara. Cloud, awan. Cloud, awan. Planet, planet. Planet, planet. Oke, ini adalah kosakata yang harus kalian hafalkan. Daytime and night time. Oke. Hari ini Ustadzah akan memberikan kalian atau menjelaskan kepada kalian 4 materi. The first, yang pertama, how do night time and daytime happen? Bagaimana malam hari dan siang hari terjadi. Second, condition in daytime and night time. Kondisi siang dan malam hari. Third, what is space object? Apa itu benda langit? Space object, benda langit atau benda luar angkasa. Fourth, what can we do in night and daytime? Apa yang bisa kita lakukan di malam dan siang hari. Jadi, materi yang akan Ustadzah jelaskan ada 4. Perhatikan ya.
How do nighttime and daytime happen? Bagaimana malam dan siang terjadi? Let's pay attention to teacher. Ayo, perhatikan Ustazah. Sunrise from the east and sunset to the west. Sun look like around the earth, but the real is the earth around the sun. And in the same time, the earth rotates its axis. So, because there are some parts of earth which show light and part of earth which does not show light. Part of earth which show light is daytime. In daytime, we can see anything clearly. Part of earth which doesn't show light is nighttime. In the nighttime, we can see the beautiful star and moon. So, day and night time happen because the earth rotates its axis. Continue. Condition in daytime. Kondisi di siang hari. The sun shines. Matahari shines, bersinar. Kondisi di siang hari, matahari bersinar. The sun shines. The air is hot. The air, apa airnya? Udara is hot, panas. Udaranya biasanya di siang hari panas. The sky is bright. The sky is bright. Langit cerah. The sky is bright. Langit cerah. Condition in night time. Kondisi di malam hari. The stars are bright. The stars are bright. Bintang bersinar. Bintang bersinar. Oke, bersinar. Bintang itu apakah adanya hanya di malam hari, Ustazah? Tidak. Bintang itu di siang hari juga ada. Tapi cahayanya tidak sebanding dengan cahaya matahari. Karenanya tidak bisa terlihat cahayanya. Tapi kalau malam hari bintang bersinar. Kemudian the sky is dark. The sky is dark. Langitnya gelap. Langit gelap. The moon is bright. The moon is bright. Bulannya bersinar. The moon is bright. Bulan bersinar. We cannot see the sun. Kita cannot. Tidak bisa melihat the sun. Kita kalau malam hari tidak bisa melihat matahari. The air is cool. The air is cool. Udaranya dingin. Beda dengan condition in daytime. The air is hot. In condition in nighttime, the air is cool. Udaranya dingin. Oke, coba diingat lagi. Nighttime and daytime. The sky is bright.
sky is bright. Langit bersinar atau cerah. Night time or daytime? Yes, daytime. The air is cool. Udara dingin. Nighttime or daytime? Nighttime. Okay. The moon is bright. Moon. Bulan. Okay, bulannya bersinar. We cannot see the sun. Yes. The air is hot. Daytime. The sun shines. Daytime. The stars are bright. Nighttime. The sky is dark. Nighttime. Space object, benda langit. Space object itu adalah benda langit. Space object is object which are always in the sky and don't come from the earth. Benda langit adalah benda yang selalu di langit dan don't come from the earth, dan bukan berasal dari bumi. Jadi benda langit itu adalah benda yang selalu di langit dan bukan berasal dari bumi. Oke, di sini Ustadzah akan tampilkan beberapa benda dan kalian harus bisa mendefinisikan manakah yang termasuk space object. Oke, benda yang pertama. Cloud, awan. Cloud, awan. Is the cloud always in the sky? Apakah awan selalu ada di langit? Do the cloud come from the earth? Apakah juga awan berasal dari bumi? Awan, pasti kalian mikir, awan kan ada di langit, Ustadzah. Berarti termasuk space object. No, dengarkan dulu Ustadzah. Awan itu adalah berasal dari matahari yang panas, kemudian membuat air di sungai, di kali, atau di danau panas. Saat menguap, udara yang panas itu yang mengandung banyak uap ke atas. Udara panas tersebut akan naik ke atas dan membentuk yang namanya titik-titik air. Uap air yang meluap akan menjadi titik-titik air dan terbentuklah awan. Jadi bisa disimpulkan kalau awan itu berasal dari bumi, dari terbentuknya titik-titik air karena penguapan. Jadi awan bukan space object, bukan benda langit. Benda yang kedua, bird, burung. Burung tinggal di langit, di pohon Ustadzah. Pohon. Apakah berasal dari bumi? Ya, jadi burung bukan space object, bukan benda langit. Is the bird always in the sky? Yes, ada di langit, ada di pohon. Does the bird come from the earth? Berasal dari bumi. Jadi, bird is space object or no? No. Moon. Bulan. Bulan. Is the moon always in the sky? Yes. Does the moon come from the earth? No. Yes, moon is space object. Sun. Sun space object or no?
Is the sun always in the sky? Yes. Does the sun come from the earth? No. Berarti matahari adalah benda langit. Yes, good. Plane, pesawat. Is the plane always in the sky? Apakah pesawat selalu di langit? Tidak. Kalau sudah mendarat kan tuh. Does the plane come from the earth? Yes. Ini benda yang berasal dari bumi. Buatan manusia. This is space object or no? No. Star, bintang. Are stars always in the sky? Apakah bintang selalu di langit? Yes. Do the stars come from the earth? No. Jadi, bintang adalah space object, benda langit. Planet. Do you know planet? Tempat yang kita tinggali ini adalah planet. Are planet always in the sky? Apakah planet selalu ada di langit? Yes. Do the planet come from the earth? Apakah planet berasal dari bumi? Tidak. Planet, space, object. Jadi, planet itu adalah benda-benda langit. There are stars, sun, planet, and moon. This is space object. Oh, and forget. What is this? This is kite. Kite. Is the kite always in the sky? Apakah layang-layang selalu di langit? Tidak. Layang-layang hanya bisa terbang kalau ada angin. Does the kite come from the earth? Apakah layang-layang berasal dari bumi? Yes. Ini buatan manusia, berasal dari bumi. This is space object? No. Okay, the space object is star, sun, planet, and moon. Where is space object in night time? Benda langit di malam hari. Where is the space object in night time? Moon? Yes, moon. Karena bulan munculnya saat malam hari. Again, star, bintang. Planet, yes. Planet ini adanya siang hari juga ada, malam hari juga ada. Oke. Where is space object in daytime? Benda langit di siang hari. Sun and planet. Sun and planets. Matahari dan planet. Continue. What we can do in daytime? What we can do in daytime? Apa yang bisa kita lakukan di siang hari? We can go to school. We can go to school. Kita bisa pergi ke sekolah. We can go to the beach. Kita bisa pergi ke pantai. We can go to friend house. Kita bisa pergi ke rumah teman. We can play kite. Kita bisa play, bermain layang-layang. We can dry clothes. Kita bisa mengeringkan pakaian. What we can do in night time?
Apa yang bisa kita lakukan di malam hari? We can study with sister or brother. Kita bisa belajar dengan saudara laki-laki ataupun saudara perempuan kita. We pray Maghrib and Isya. Kita bisa sholat Maghrib dan Isya. We go to the bed or sleep. Kita pergi ke kamar atau tidur. Okay? Please open page 3 and 4. Do on page 3 and 4. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.